मचा बालूघाट में हाहाकार जब पहुंची दक्षिणा की विधायिका अग्निमित्रा पाल। कई डंपरों की चाबी की जब्त तो वहीं बालू तस्करी पर किया छापेमारी। आपको बता दें कि डामरे इलाके में कई दिनों से चल रही अवैध बालू का खनन, जिसे रोकने के लिए दक्षिणा की विधायिका अग्निमित्रा पाल बालूघाट पहुंचकर हाहाकार कर दिया। तो वहीं ग्रामीण लोगों ने भी भाजपा अग्निमित्रा पाल को समर्थन की और कहा कि अवैध बालू जिस तरीके से चल रहा है, कहीं न कहीं आसनसोल के लोगों को पानी पीने से तरसना पड़ रहा है। तो वहीं ग्रामीण इलाकों की सड़क की हाल बेहाल हो चुकी है। आपको बताते चले कि देख सकते हैं कि भय सुबह जब अग्निमित्रा पाल बालूघाट पे पहुंची तो सभी डंपरों का चाबी लगातार उन्होंने छीनने की प्रयास की और कई डंपरों की चाबी उन्होंने जब्त कर लिया। तो वहीं उत्तर थाना के अधिकारी वहां पर पहुंचे तो वहां पूरे ग्रामीण के लोगों ने सवाल पे सवाल पूछने लगे। आइए पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से प्रशासन को घेरा और अग्निमित्रा पाल ने किस तरीके से वहां पर क्या कुछ कहा। আপনি দেখুন तो ये तो आपने देखा, लेकिन आपको बता दें कि आसनसोल समाचार इससे पहले भी पुष्पा का सिंडिकेट का बालू का खनन जो डामरा इलाके से चल रही थी कई बार दिखाने के प्रयास की है। आपको बता दें कि अग्निमित्रा पाल ने साफ तौर पे कहा कि आसनसोल के लोगों को बालू के लिए तरसना पड़ रहा है, तो वहीं आसनसोल से बालू को कोलकाता में या अन्य जगहों में क्यों भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि आखिर उन्होंने साफ तौर पे चुनौती देते हुए कहा कि आखिर कौन बाहुबली नेता या प्रशासन की मिलीभगत मीटिंग और सिंडिकेट से ये चल रहा था बालू का सिंडिकेट, जिस सिंडिकेट को उन्होंने तोड़ने के लिए बालूघाट पहुंची। यूँ तो आपको बता दें कि अगर पुष्पा फिल्म की सिंडिकेट की अगर लाल चंदन की बात की जाए तो आसनसोल में कोयला और बालू की सिंडिकेट काफ़ी चर्चा का माहौल रहता है। अक्सर महीने के 2 दिन में एक सिंडिकेट बनती है और टूटती है और फंसते हैं बड़े बड़े व्यवसायी। आइए अब आपको सुनाते हैं कि दक्षिणी की विधायिका अग्निमित्रा पाल जब डामरा इलाके पहुंची और उन्होंने क्या देखा और क्या मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने प्रशासन पे किस तरीके से हमलावर होकर क्या कुछ कहा। खबर दे, समस्त ছেলেদের খবর দাও, সমস্ত ছেলেদের খবর দাও। দামোদরকে শেষ করে দিচ্ছ। কতজনের প্রাণ গেল, কতজনের প্রাণ গেছে, আর দামোদরকে শেষ করে দিয়েছে। আজ এই বালি চুরি করে করে কালাঝুড়িয়ার ব্রিজটাকে ভেঙে ফেললো। 51টা গ্রামে এখনো জল পাচ্ছে না। আর মমতা ব্যানার্জি আপনি সামনে এক কথা বলেন আর পিছনে আরেক কথা বলেন, আজকে আবার প্রমাণ হয়ে গেল। হ্যাঁ, প্রশাসনিক বৈঠকে মমতা ব্যানার্জি বলছেন বালি তোলা যাবে না, গ্রামের রাস্তা দিয়ে বড় গাড়ি যাবে না। আর প্রশাসনিক বৈঠক হয়ে গেলেই আপনি বলছেন হ্যাঁ তোমরা তোমাদের কাজ করে যাও। কোটি কোটি টাকার রাজস্ব নষ্ট করা হলো, মানুষের প্রাণ গেল। আজ এই বালি দেখুন, বালি তুলছে, এই টাকা কালীঘাট যাচ্ছে, এই টাকা শান্তিনিকেতন যাচ্ছে। এখানকার লোকাল লোকেরা বালি পাচ্ছে না, 3,500-4 হাজার টাকা করে বালি কিনতে হচ্ছে। এই পুরো গাড়ি চলে যাচ্ছে কলকাতা, এই বড় বড় গাড়ি গ্রামের রাস্তা দিয়ে কলকাতা যাচ্ছে, লোকাল লোকেরা বালি পাচ্ছে না। আর এই টাকা দিয়ে মারতে, খুন করতে, গুন্ডামি করতে, ভোটের মানে কি বলবো ইভিএম রিগিং করতে আজকে পয়সা দেওয়া হবে। এই বালি থেকে, এই বালি থেকে তৃণমূলের ফান্ডিং হচ্ছে। কেন্দ্র করে ইডি হচ্ছে, সিবিআই হচ্ছে, তারপরেও আপনি অভিযোগ করছেন যে আপনার বিধানসভাতে এরকম ঘটনা ঘটছে। ইডি সিবিআই তো সারা পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন বালি মাফিয়াদের ধরছে। সব জায়গাতে তো এইরকম জায়গায় জায়গায় পকেটে ঢোকা তো সম্ভব নয়। ঢুকবে 26-এ মোদী সরকারের সব বন্ধ করে দেবে। ইলিগাল কাজ আমরা করতে দেবো না, লিগাল কাজ করুক কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু লিগাল কাজের মধ্যে ওভারলোডিং করতে দেবো না। লিগাল ভাবে কাজ হোক,
মানুষের তো বালি দরকার। এই মুহূর্তে কিন্তু ঠিক সাধারণ স্থানীয় মানুষ বালি পাবে না, সমস্ত বালি চলে যাবে কলকাতায়। সেখান থেকে তৃণমূল পার্টি তারা ফান্ডিং করবে আগামী ইলেকশনের জন্য। কিন্তু তো চলতে দেবে এই না। মুহূর্তে ঠিক প্রশাসনের কাছে আপনার দাবি কি? বিচার, এখানে যে ইলিগাল খাল রয়েছে সেটা বন্ধ করতে হবে। আজকে দামোদরের নদীকে শেষ করে দেওয়া হচ্ছে, দামোদরের নদী রক্ষা করতে হবে। কালাঝুরিয়ার ব্রিজ ভেঙে পড়েছে, বালি করার জন্য। কালাঝুরিয়ার ব্রিজকে ইমিডিয়েটলি ঠিক করে 51টা গ্রাম জল সাপ্লাই করতে হবে। এই গ্রামের রাস্তাটি মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন বড় বড় ডাম্পার যাবে না, তা সত্ত্বেও ডাম্পার যাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী যা বলেছেন আমি তো তাই বলছি, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর সামনে একটা কথা বলেন, পিছনে একটা কথা বলেন। আমি অবশ্য দু জায়গাতে অন্য কথা বলি, আমি একই জায়গায়। একদমই তাই।